I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. 14 दिसंबर को यूके मैनचेस्टर से स्पेन की तरफ रवाना हुए। Make this journey easy for 3 घंटे की तकरीबन ये हमारी फ़्लाइट थी और मलागा पहुँचे हैं। Presidente de Junta Directiva de Dawat Islam. I will reach out to people. इतना शान और शौकत के साथ ही बनाया गया होगा। आप ऊपर देखिए लाइटिंग के लिए आप देखें कि क्या निज़ाम था कि रोशनी जो है वो अब भी आ रही है। Be China or यहाँ सराउंडिंग में तो हज़ारों स्पेनिश मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से आबाद हैं और मजहबी जोश और जज्बा भी ये बताते हैं कि बिल्कुल इनमें है। मजान है ना, हदिया माशाल्लाह, लंगर कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं माशाल्लाह। देखिए 15 दिसंबर को फजर की नमाज अदा करने के बाद तारीख़ इस्लाम की अजीम और शान और अजमत व अहमियत की हामिल मस्जिद कुर्तबा के दीदार के लिए रवाना हो गए। 16 दिसंबर को स्पेन से मराकश पहुंचे। मराकश आशिकाने औलिया का मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 16 दिसंबर है, जुमे का मुबारक दिन है। हम तैतूना मुश्किल सा नाम है, यहाँ से रवाना हो रहे हैं एक बड़े अजीम बुजुर्ग की बारगाह में जिनको कुतुब मगरिब भी कहा जाता है, शेख अब्दुस्सलाम। हम उनकी बारगाह में जाएंगे, मज़ीद तफसील आपको वहाँ जाकर बताएंगे। और यहाँ से तकरीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो पहाड़ी रास्ता है। हमने रात इसीलिए इस रास्ते में आराम कर लिया कि अब पहाड़ी रास्ता उजाले में करे और अब पूरा दिन इंशाल्लाह ट्रैवल भी होगा। फैज़ भी जाना है और वहाँ के मज़ारात की भी ज़ियारत करनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। फजर की नमाज अदा करके अब ये औलिया कराम के ग़ुलाम इंशाअल्लाह ताला मज़ारात की ज़ियारत को चले हैं। अल्लाह पाक इन मुक़द्दस बारगाहों की बादब हाज़िरियाँ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम शहर तितवान से मराकश के मशहूर औलिया किराम के मज़ारात की हाज़िरी और ज़ियारत के लिए आज़िम सफ़र हैं। पहले मौलाई अब्दुस्सलाम मशीश रहमतुल्लाहि तआला के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी के लिए रवाना हुए। इस वक्त हम मराकश में हैं और बड़ा यूँ समझे पहाड़ी रास्ता है। मौलाई अब्दुस्सलाम यानी हज़रत अब्दुस्सलाम हशीशी रहमतुल्लाहि तआला के मज़ार पर जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुल्क तो चले अल्लाह की शान है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन मज़ार शरीफ जाने के लिए हर थोड़ी देर बाद जो बोर्ड आते हैं, किलोमीटर्स के बोर्ड आते हैं, वो भी बुजुर्गों के मज़ार के नाम पर है। यानी ये वो वतन है जो औलिया किराम का वतन है और अहले मोहब्बत का वतन है कि ये औलिया से मोहब्बत करते हैं। मज़ारात को उन्होंने बाकी भी रखा है और फिर उसकी तरफ उन्होंने साइन बोर्ड्स भी लगा कर रखे हैं। और ये जो बुजुर्ग हैं ये कुतुब मगरिब कहलाते हैं। अल्लाह इनका फैज़ाना में अता फरमाए और खैर से हमें वहाँ पहुँचना नसीब फरमाए। ये आ गई है थोड़ा सा ज़बरदस्त बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, छतरी भी उड़ने वाली है और हम मौला अब्दुस्सलाम जो कुतुब मगरिबी वहाँ पहुँच गए। पाकिस्तान में ज़रा सीसीजे के साए में है ताकि बारिश रुके तो फिर हाज़िरी दें। सर्दियों का मौसम, पहाड़ी रास्ता, तेज हवा और उसके साथ बरसात ने सफर को बड़ा ही दिलचस्प बना दिया था। अब जब मज़ार पर जाना था तो बारिश और हवाओं का इस कदर जोर था कि हमने फिर बरसाती पहनी। हम इस वक्त सैयदी अब्दुस्सलाम मशीश रहमतुल्लाह तआला अलैह के
مزار شریف کے قریبی ہیں اور یہ بالکل ایک پہاڑ کی چوٹی ہے. الحمدللہ اس وقت یہاں بارش اور ٹھنڈ اپنی بہاریں لٹا رہی ہے. To most seems like it's far, far away. To most seems like انہیں یہاں کے لوگ قطب کہتے ہیں. قطب مغرب اور صلی اللہ علیہ محمد. ان کا جو سلسلہ نسب ہے یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. لہٰذا یہ حسنی سید بھی کہلاتے ہیں. اور 16 سال کی عمر میں یہ علم دین کی حصول کے لیے چلے تھے. اور الحمدللہ استاد محترم کے ساتھ یہ مدینہ منورہ میں رہے. to most seems like ابھی ہم بڑی اونچائی پر چڑھ رہے ہیں. یہ سٹیپس بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. to most seems like it's far, far away, but the day that it arrives will be too late. But the day that it arrives will be too late to do what we can do today. اور جب وہ مزار شریف پر حاضر ہوئے تو اب دروازے کو تالا لگا ہوا تھا. باہر ہی کھڑے ہو کر فاتحہ کی اور دعا مانگی. آئینہ مقبرہ. هذا هو مقام سيدي مولاي عبد السلام بن مشيش ونجله الأكبر سيدي محمد. مولاي عبد السلام على الجهة الشرقية وسيدي محمد ابن على الجهة الغربية. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ. یا اللہ یا حبیب واسطہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ حضرت کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. یا رب کریم ان کی برکتوں سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. نیک بنا، متقی پرہیزگار بنا. جو دلوں میں جائز حاجتیں مرادیں لیے حاضر ہوئے ہیں یا اللہ ہمارے مرادوں پر حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما دے. ساری امت پر اللہ رحمت عام عطا فرما. یا رب کریم علم دین کی نعمت سے مالا مال. آمین. یا اللہ ہم سب کی جملہ جائز حاجت و رحمت کی نظر فرما. مریضوں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ امیر سنت کو سلامت رکھنا. دراز عمر بالخیر عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ دراز فرما دے. انہیں خیر والی، عافیت والی، سنت و بڑی طویل زندگی عطا فرما. ان کی برکتوں سے مالا مال فرما. یہ مقامات میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور سیدی شیخ عبدالسلام بشیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان عطا فرمائے. یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کو قطب مغرب کہا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا مغربی لوگ جو ہیں یہیں کے کہلاتے ہیں، مراکش کے کہلاتے ہیں اور یہ حضرت اس پورے علاقے کے قطب ہیں. اللہ ان کا فیضان نصیب فرمائے. دعا بھی کیجیے گا. اتنا شدید طوفان ہے بارش اور ہواؤں کا کہ اگلا سفر ہمارا آسان ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ Islam is the way of life. موسم اگرچہ خراب تھا لیکن اس کے باوجود ہم مراکش کے شہر زرعون کی طرف روانہ ہو گئے.
پہنچے ہیں اور یہ بھی پہاڑ کی چوٹی پر ہی ہیں ہم. یہاں حضرت مولائی ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے. تو انشاءاللہ ان کی سیرت بھی آپ کو بیان کی جائے گی. زرعون پہنچ کر مولائی ادریس اول رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کی طرف چلنے لگے اور اس دوران نگران شورا آپ رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرماتے رہے. مولائی ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, آپ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پر پوتے ہیں. الحمدللہ ادریسیہ جو سلسلہ ہے یہ مغرب کی طرف, جو مغرب کے علاقے کہلاتے ہیں, تو یہ ادریسیہ جو آپ کا خاندان ہے یہ اس کے بانی ہیں جن کی بارگاہ میں ہم حاضری دینے جا رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 12 ربیع الاول کو ان کے یہاں بہت زبردست عید میلاد النبی کا اجتماع ہوا. سبحان اللہ. اور ان کے یہاں ہر سال 26 رمضان مبارک کو ایک محفل منعقد ہوتی ہے جس میں بخاری شریف کا ختم کیا جاتا ہے. 26 کو محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ماشاء اللہ مزار شریف کا احاطہ کافی وسیع تھا. درمیان میں خوبصورت فانوس معلق تھا اور دیواریں بھی خوبصورت نقش و نگار سے مزین تھیں. الحمدللہ وہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت بیان کی اور مقامی لوگوں کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں, اس وقت ہم مراکش کے علاقے زرعون میں موجود ہیں اور یہ فاس سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اب اس علاقے کو مولا ادریس کے نام سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ بہت عظیم ہستی حضرت شیخ مولا ادریس, یعنی مولائی کہتے ہیں یہاں پر مولانا کو یا بڑی شخصیت کو, تو ان کا مزار ہے اور اس علاقے کو اب مولائی ادریس کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. حضرت مولائی ادریس کا مزار یہاں ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہے. یہ پورا راستہ بھی ہم جب آئے تو پورا پہاڑی راستہ ہے اور حضرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس پورے خطے میں جو اسلام پھیلا اس میں ان کا بڑا شاندار اور بہت بڑا کردار ہے. حضرت مولائی بلاد مغرب میں ادریسیہ خاندان کے بانی ہیں. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ ان کا جو نسب نامہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں. ان کا شجرہ نسب کیا ہے؟ مولائی ادریس اول بن عبداللہ کامل بن حسن بن امام حسن بن مولا علی مشکل کشا, یعنی اہل بیت اطہار کا ان کا سلسلہ ہے. سید زادے ہیں. اللہ اکبر. اور ہم ان کے دربار میں موجود ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور سبحان اللہ آپ کے بارے میں یہاں یہ آتا ہے کہ آپ کی جو شہادت ہوئی وہ 1 ربیع الثانی کو ہوئی اور آپ کے یہاں اس مزار پر انوار پر, بڑا شاندار مزار ہے, آپ نے مناظر اس کے دیکھے ہوں گے. 12 ربیع الاول کو ہر سال یہاں شاندار ایک محفل سجائی جاتی ہے, ایک اجتماع ہوتا ہے اور رمضان کی 26ویں کو یہاں پر ختم بخاری شریف بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال مراکش جو ہے وہ عاشقان اولیاء کا شہر ہے. آپ دیکھیں کس شاندار انداز میں اس مزار کو بنایا گیا ہے, اس کے انتظام کو رکھا گیا ہے. سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا محمد سيد الكون
بتحيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من الشيطان، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره يا رحمن الدنيا والاخره. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. To rectify myself and the people of the whole world. I must strive to rectify myself and the people of the whole world. Ya Allah, I ask you to make my intentions sincere. Ya Allah, I ask you to make my intentions pure. इसके बाद हम ज़रून से फास की तरफ रवाना हुए और जब फास पहुंचे तो रात हो चुकी थी। फास के मशहूर और तारीखी कब्रिस्तान बाबुल फतूह में हाजिरी हुई, जिसमें बेशुमार औलिया किराम रहिमहुमुल्लाह मदफून हैं। इनमें से शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि तआला के मज़ार शरीफ पर हाजिर हुए, जिनकी तरफ मशहूर ज़माना तसव्वुफ़ की किताब अल इब्रीज़ मंसूब है। सल्लु अलल हबीब अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका या अहलल क़ुबूरी या अहलल क़ुबूरी यग़फ़िरुल्लाहु लना लना व लकुम व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अस्र। व नहनु बिल अस्र। अभी जो हम कब्रिस्तान में जा रहे हैं, इसमें जिन मशहूर बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं, ये मज़ारात के नाम सुन लें। ये कब्रिस्तान कहलाता है बाबुल फतूह। ये फास जो शहर है, इसका ये कब्रिस्तान है। कदीम तारीख़ी वसी वारिस कब्रिस्तान है। बेशुमार औलिया कराम मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन इसमें आराम फरमा है। इसमें सैयदी शेख अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार शरीफ भी है। सैयदी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रहिमहुल्लाह का भी मज़ार शरीफ है। सैयदी यूसुफ अल-फासी अलैहि रहमा का भी मज़ार शरीफ है। सैयदी अबुल हसन बिन अली हिराज़िम अलैहि रहमा का मज़ार है। सैयदी क़ाज़ी अबू बकर बिन अल-अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार भी अल्हम्दुलिल्लाह इस कब्रिस्तान में है। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता है मक़ामात मुक़द्दसा। हम इस वक्त शेख अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ की तरफ बढ़ रहे हैं और इनकी किताब अल इब्रीज़ औलिया कराम सूफिया कराम बुज़ुर्गान दिन फरमाते हैं, अगर कोई इनकी मारिफत इलाही को जानना चाहता है, इनके इल्म को समझना चाहता है कि ये वैसे कहीं इन्होंने पढ़ा लिखा नहीं था, तो इस किताब के बाद इनके लिए कहा जाता है कि अल्लाह पाक ने इन्हें इल्म लदुनी अता फरमाया था। तो ख़ास इनके सीने में मारिफत इलाही का एक ऐसा चराग था जो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये किताब वाकई मारिफत और तसव्वुफ़ के ताल्लुक़ से बड़ी आलीशान और अज़ीम शान किताब है। अल्लाह वालों से है जो
इंसान के दिल में ये मतलब ये इस तरह हिदायत फरमाते हैं कि अपने दिल से मुसलमानों का कीना बुग़्ज़ जो होता है, उस तरह जो दुनिया की मोहब्बतें होती है, उसको निकालो। जब तुम वो चीज़ अपने दिल से निकालोगे ना, तो दिल में वो जगह खाली हो जाएगी। जैसे दिल में वो जगह खाली होगी ना, अल्लाह पाक उस खाली जगह में अपनी मोहब्बत दाखिल फरमाएगा। तो ये जिस दिल में मुसलमान का कीना है, फिर उसमें कैसे अच्छी चीज़ें मतलब वो बिल्कुल उस हिस्से में मोहब्बत इलाही नहीं आ सकती जिस हिस्से में मुसलमानों का कीना और दिल के अंदर गंदगी भरी हुई है। ये सहाबा से हैं जो वाबस्ता हैं मकामाते मुक़द्दसा। अपने इन नेक बंदे हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ अलैहि रहमा पर इल्म दीन की मारिफत के जो दरवाज़े खोले, जो गैब के ख़ज़ाने तूने इन पर निछावर किया, अल्लाह इनका एक आध छींटा, एक आध कतरा हमें भी, एक ज़रा हमें भी अता कर दे, हम भी तेरी मारिफत पाएँ, तेरे नेक बंदे बन जाएं, नेक बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, परहेज़गार बन जाएं, तेरे दीन की खिदमत करने वाले बन जाएं। हमें कब्र की तैयारी की तौफीक, हमारा ईमान सलामत रखना, हमारा ईमान सलामत रखना, हम सब के दीन, ईमान, जान, माल, इज्जत, आबरू, घर बार, कारोबार, इसके हलाल अहल निस्बत सबकी हिफाजत फरमा। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब नज़्आ का वक्त आए दीदार अता करना। सब इस्लाम में दुआ करें, अल्लाह हमारे पीर व मुर्शिद को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा, दावत इस्लामी को तरक्कियाँ और उरूज अता फरमा, मोरक्को में भी दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए आसानी अता फरमा। अल्लाह हमारे निगरान शूरा को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा, और हम सब का ये सफ़र अपने दरबार में कबूल फरमा। औलिया किराम का फैज़ान लेने इस मुल्क में आए हैं, मौला महरूम ना कीजिए मालिक, हम सब की झोलियाँ भर दे। बड़ी दूर से सफ़र करके आए हैं मौला, बुजुर्गान दीन के कदमों में खड़े हैं, हम सब की झोलियाँ भर दे। जो दुख दर्द हैं, जो परेशानियां हैं, जो गम है, अपने करम से दूर कर दे। जो बाद में भी इस दुआ में हमारे साथ वीडियो के जरिए शामिल हैं, अल्लाह सब की झोलियाँ भर दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या या अल्लाह, या अल्लाह, I must try to rectify myself and the people of the whole world. और उनके बाद सैयदी अली बिन हराजिम रहमतुल्लाहि तआला के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी हुई। And the people of the whole world. या रब करीम, साहिब सबको माला माल फरमा, इनकी तुरबत पर करो रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमारी इज़्ज़त की फुलूस और बरकत से हम सबको माला माल फरमा। या रब करीम, हम सबकी जुमला जायज़ हाजतों को रहमत की नज़र फरमा, सलामत रख, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ मुक़द्दर कर, रहमत कर, आफियत सलामती मुक़द्दर फरमा। I must strive to rectify myself and the people of the whole world. मेरा चलना, मेरा रुकना। हमारा सफ़र फास से शहर मराकश की तरफ था, और ये सफ़र हमने बजरिया ट्रेन किया। मेरा चल इस वक्त सफ़र मराकश की तरफ जारी है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। मराकश में रिजालुस सबआ यानी मराकश के 7 औलिया बहुत मशहूर व मारूफ हैं। इस वक्त हम मराकश में यूसुफ बिन अली रहमतुल्लाहि तआला के मज़ार के पास हैं। हज़रत अबुल अब्बास सबती रहमतुल्लाहि तआला के मज़ार पर हाजिर हैं। अब्दुल अजीज दब्बाग़ रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारगाह में हाजिर हुए। में छठा नाम सैयद अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अल ग़ज़वानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का है।
دلائل الخیرات شریف لکھنے والی عظیم ہستی محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضری ہو. اللہ نے یہ ارمان پورا کیا. میں رب کا بہت شکر گزار ہوں. ہم نے نیت کی تھی الحمدللہ کہ یہ کتاب حضرت کے قدموں میں آ کر ہم ختم شریف ہوگا, تو ہم نے الحمدللہ یہی اس کا ختم شریف کیا. I will reach out to people all over